Yeah! Shoutout kay WJ TV, sabi niya Master Lapasan. Yug-yug na. Yug-yuga na. Woohoo! Hoy, sabi ni Rocky Master Eli, kahawig na talaga ni Master Eli si Enrique Hill. Enrique Pamada yan. 10 cash. 10 cash number. May huli lang Master o yan. Nag-alat si Master Randy oh. Gamitan na. Guys, gamitan natin ng Primera. Primera daw. May bigat guys, malaki-laki. Malaki. Sakto Master Randy, nakaharap sa'yo yung camera. Yung pag-strike. Tenenen. Sabi ni Master Andor, sabi ni Master Tamlodor, fish on. Na mga kaibigan. Morning goods. Paano gigil daw Master? Paano gigil daw? Oy. Oy. Guyod tayo guys, guyod. Guyod ang barko guys. Sarap naman yan. Ala. Oy, grabe lumalaban. Uy. Live action. Ito kasi ano lang tayo na sa'yo mo? Pogi lang apat. What? Sige, Master Randy. Kaya mo yan. Oh. Oy, kay Chinelas. Shoutout sa'yo, Master. Sabi ni Pimentel, wow, galing talaga. Basta taga-Lianga. Parang ano guys, parang kuntol. Danda. Kaya mag-ayanis kayo, basta kailan balik mo dito. Hindi ko pa sure. Bitaw! Puntahan daw. Yan, nakuha na niya Master Randy kay Master Eli. Tayo tamang taga-video lang. Matagal-tagal lang angat yan Master Malakas ang hila. Malakas. Uy, baka pati dyan, dalawang torsilyo. Dalawang torsilyo. Wala, mahina yung kanya. Shout out sa Sinilas, Master, Kalbyog Anglers Club ng Samar. Okay. Kalabyog. Send Gcash daw, number, panghapunan. Oy! Kayo mag-send sa amin. Ano to? Kami mo mag-send o kami bigyan panghapunan Master? Kahit Jollibee lang. Maganda yan Ganting kami kanina ng Haba daw ng ilaan. Sabi ni Master Sam Ludor, haba daw ng ilaan. Malalim. Malalim eh. Oh, yan na. Yan na. Lapit na. Anong kulay guys? Anong kulay? Bato guys! Bato. Ano yan? Nakasang signal, saan banda yan? Ayan po yung bayan ng Balabak. Dala kami sa amin. Dala kami ng mantika. Dala na kami magbili. Anong kulay? Yan na, malapit na Master. Malakas pa rin kahit sa taas. Master, prepare mo yung wala na pala tayong ganso. Wala akong eto, kay may guantes kaya dyan, buddy? Hindi, pangat na to siya. Dyan sa box niya. Pangat na to. Anong i-prepare natin? Kapunan. Pating! Gata? Pagod? Patula po daw, sabi ni Sam Lodor. Shoutout kay Mark Anthony Pineda ng taga Uy, yan na, namamutay na guys. Negos Occidental, shoutout sa'yo. Walang ganso. Hoy, Mansa! puti, ano yan? Lapu-rapu! Mangsa! Hala! Ay! Bro! Ambirjak! Ambirjak! Buntot! Hindi, hindi masakit yan. Tempers lang. Balanse. Ako. Okay, ayan. Oh! Ambirjak! Ambirjak pala, kaya palang tagal eh. Kalakas daw. Lakas naman yan. Aray! Aray! Punta kayo. Aray!
Live action mga master. Oh, Woo! Master Randy. Nice one. Dali. Wow! I love it! Woo! Baby, baby, baby. Landed na master. Buksan mo na. Buksan na, lagyan na sa box. Pakita mo muna sa mga viewers natin, no? 60 viewers na tayo, oh. Oh, Amberjack mga master. Alright. Oh, sige, Master Randy, oh. Ayan guys. Oh. Yan na, oh, master, oh. Ayan. Oo, humila. Oo, snapper yan. Fish on. Wala. Di makaliko. Oo. Na. Ano ba yan? Ano balog? Nah, may ulam na. May ulam ba? Ay, grabe naman yan. Reko naman ako. Yeah! Ayan guys. Red Woohoo! card. Abaw, rarinis. Red card, master. Red card. Woo! Fish on. Ayos, ah. Ayan, talaga siya sa iskabitsi. Yan ang iskabitsi. Oo. Yan oh, guys oh. Huli natin. Yun. Sa material, oh, yan. Pwede na yan. Yan oh. Laki oh. Ah. Hindi na yan, dito ba di? Grabe naman yan. Oh, bito-bito. Mantap. Oh, grabe naman yan, oh. Ayun, bata. Oh. Bato. Bilis naman nun. Ano makina niyan? Pabyar? Oh, nandiyan na. Pabyar yan, di ba? Silipin mo. Kulay itim, bato. Sabi, bato. Grabe yung bato yan, oh. Lumalaban, oh. Ito na. Kumukulay na, kumukulay na. Kulay na red. Red. Red? Hindi. Kulay na. Malaki puti. Kulay puti. Aroy man. Hello. Rapo-rapo. Kerapo. Ah, tukso. Alaka. Laki. Ano yung... Boom. Oh, grabe naman yan. Sarap yung ano, yung... Ang sarap naman yan. Adaptive siya, adaptive ano? Grabe ka laki. Nagliglig ba? Nagliglig pala yan? Sarap naman yan. Grabe naman yun. Kaya pala nagapitin mo. Tunog yung ano, oh. Kaya pala umikot yung bangkay. Ang laki, oh. Woo! Dol. Apap dol. Bitawan ko, grabe kalaki na dugso. Ito ano to? Isda. Sa 5 grams. Tulis. 20 gram. Pulingan. Diyan ang ilaw ko. Wala kami huli sa